Salam alaikum la famille Mali kono ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wali ɲuman dɔn. Aw n'a balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Aras Balayira du l'homme tranquille depuis Paris. Tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ. Hɔrɔnya walima foyi fɛn bɛɛ fo janfa an bɛ ɲɔgɔn bolo. Sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na fasojɔ sira kan ani danbe sira kan. An bɛ an kanubagaw fo mɔgɔ minnu bɛ an ka video ka aimer ka commenter ka partager. An ka foli belebeleba bɛ aw ye. Ni aw tɛ an ka video tɛ se a seyɔrɔ la. Ni aw tɛ an ka video tɛ lajɛ. Ka aw fo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na dan tɛ foli min na an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya. N'an bɔra ye an bɛ ne yɛrɛ fa ka dugu fo Baguni Ɲamɛ a cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wali ɲuman dɔn ka tila ka ɲini Asimi Goyita fɛ a ka hakili to Baguni Ɲamɛ la. N'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ an ka tɔn fo n'o ye La Vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ jɛman passe n'a présenté Tanti Jɛnɛba Kulubali ye ka n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo. N'an bɔra ye an bɛ Asimi Goyita fo jigitugu masa président min ɲɔgɔn ma deli ka na diɲɛ kɔnɔ Asimi don. An ka foli b'i ye an b'i kɔ fo saya n'i ma tiɲɛ bila anw t'i bila an bɛ ɲɔgɔn bolo. N'an bɔra ye an bɛ Sogɛli Kokala Mayiga fo waraba y'a faamuya cɛ kelen min n'a kunkolo falen don n'a bɛ kodɔn y'a faamuya b'a la ni ala ye politiki dɔnniya d'a ma ka tɛmɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan Sogɛli Kokala Mayiga an ka foli b'i ye an bɛ ɲɔgɔn bolo. Ni tun ma na Faransi tun tɛ malo ni tun ma na y'a faamuya b'a la Asimi tun t'a ka baara masɔrɔ politisiyɛnw bolo grâce à toi an bɛ lafiya kɔnɔ bi Sogɛli Kokala Mayiga on ensemble. N'an bɔra ye an bɛ Modibo Kɔnɛ fo service de renseignement la ka Sadio Kamara fo ka Njaw fo ka Maliki comment s'appelle Wage fo le 5 colonel an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ye dan tɛ foli min na nin waati na ɲa bɛ Mise Dukure k'i fo k'i wali ɲuman dɔn. Basi Sumare an ka foli b'i ye. Modibo Jawara k'i fo k'i wali ɲuman dɔn. Zeska Mete an ka foli belebeleba b'i ye. Tanti Arama Jara k'i fo k'i wali ɲuman dɔn. Abdoulaye Samake an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ye. Mise Jaguraga k'i fo. Sekina Konare an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ye. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ an ye min tɔgɔ fɔ a n'an ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on ensemble ka tila ka ɲini aw fɛ y'a faamuya b'a la a bɛ video partager ka taa WhatsApp groupe kɔnɔ n'o kɛra mɔgɔ caman bɛ an ka direct ye mɔgɔ caman bɛ na don an ka kɛnɛ kɔnɔ ka aw fo ka wali ɲuman dɔn. Hamasi Sisoko k'i fo dan tɛ foli min na on ensemble cɛ o cɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ Sidi k'aw bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ka foli bɛ yan on ensemble. Ne balimaw bi ye jeudi le 7 décembre 2023 an bɛna an da don Poutine ka comment s'appelle Qatar taga la. Poutine tun bɛ Qatar kunu y'a faamuya bɔ la a bɔra Qatar ka taa Saudiya an bɛna an da don o la k'o walawala. N'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye yɔrɔ so Asimi bɛ ka baara kɛ a ka bon hakili ma an bɛna an da don o la k'o walawala. N'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye comment s'appelle Umaru Ambalo a bɔra ka kuma kunu France 24 y'a wele a bɔra ka kuma an bɛna ale canca nin kɛnɛ kelen in kan. N'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ jɛkulu jugusago den min ɲɔgɔn ma deli ka na diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko CEDEAO olu bolo ko hali bi ko an bɛ sunɔgɔ de la ko bɛna bɔnbɔ kalamani don anw da kɔnɔ walasa anw ka tugu olu kɔ komi wulu n'a kukala an b'a fɔ CEDEAO ye ko ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Afiriki fantan a naani bɛɛ lajɛlen na bɛɛ tigɛra CEDEAO la bɛɛ y'a dɔn ko CEDEAO ye jɔn de ye bɛɛ y'a dɔn ko CEDEAO ye Faransi ka gouverneur de ye an bɛ dugawu de kɛ aw ye ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya an b'olu cancan ya a ka bon hakili ma. N'an bɔra yen nɔ min ye Nizeriya olu ye drone san mais u tɛ se drone baara kɛ cogo la u taara u ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen faga an bɛna an da don o la. Nizeriya Botumuni ka jamana Niger ani Nizeriya tɛ kelen dɛ. Niger o ye an yɛrɛ ka dugu ye. Niger o ye an yɛrɛ ka dugu ye. Min ye Nizeriya olu ka président taara drone san u ka sɔrɔsiw tɛ se drone baara kɛ cogo la u taara u ka duguladen bɛɛ lajɛlen faga an bɛna an da don o la. N'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye OTAN ye i y'a faamuya b'a la olu nka cɛ olu bɛ fɔrɔntɔ la ko foyi t'u bolo bi ko wari tɛ yen marifa tɛ yen min ye l'OTAN ye an bɛna an da don o la. N'an bɛ taa an bɛ se nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de bilahi ni l'OTAN ye ni l'OTAN ye fagali da mɔgɔw ka diɲɛ kɔnɔ ka mɔgɔw bɔnɛ u nin na ka taa mɔgɔw ka jamana ci fofalaki fo ala tun ka aw laban kɛ nin de ye
l'OTAN filɛ nin ye barika t'olu la tuguni u yɛrɛ bɛna fo dabara la ko marifa t'u bolo kɛlɛkɛminɛn t'u bolo foyi t'u bolo an bɛ dugawu kɛ aw ye ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya an ni fa jara k'i fo dante foli min na ne balimaw n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye babaru o ye umaru mariku ka tɔnden dɔ de ye ale fana bɛ panpan na plateau ni ɲɔgɔn cɛ komi tinɛni e cɛ in bilayi bɛ taa fara arasa ka arate min babaru in a bɛ da barabaya la plateau ni ɲɔgɔn cɛ ko babaru bokum an bɛna ale fana cancan nin kɛnɛ in kan n'an bɔra yen nɔ min ye Abdoulaye Diop n'o y'an ka ministre des affaires étrangères ye ale bɛ Sinowa jamana kan a taa kun ye mun de ye ka taa hɛrɛ ɲini ka na n'a ye Mali kɔnɔ coopération gagnant-gagnant a taara Sinowa jamana kan o de la n'an bɔra yen nɔ min ye i y'a faamuya b'a la Faransi olu ni Afiriki bɛɛ Mali tɛ dɛ Afiriki bɛɛ don mais Mali ni Burkina Niger olu bɛ ka bɔ jɔnya la min ye Mali ani Niger olu ka décision ta Faransi tun ye i y'a faamuya b'a la sariya min diyagoya sigi anw kunna ka anw diyagoya ka sariya min sigi i y'a faamuya b'a la olu ka entreprise n'a bɛ Mali kɔnɔ k'a tɛ impôt sara an fana ka entreprise min bɛ Faransi a k'o fana tɛ impôt sara ja u bɛ anw kan a ka bon hakili ma entreprise yɛrɛ t'an bolo Faransi yan ne y'a ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka don ji duguma ka don ji sanfɛ ka fan bɛɛ larawe Faransi kɔnɔ yan entreprise kelen a tɛ Mali bolo nin jamana in kan olu ka Orange n'u ka Total bɛ anw ka jamana kɔnɔ o bɛ centaine de milliards de ta i y'a faamuya b'a la kalo o kalo olu tɛ impôt sara anw ye Assimi kalo 3 de d'u ma n'u ma impôt sara u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma u ka entreprise k'a bɛ gogoro don a bɛɛ la ka a bɛɛ da sɔrɔ Assimi ni tuma na an tun tɛ lafiya ni tuma na Mali tɛ jɔ ni tuma na i y'a faamuya b'a la nin jugusago ninnu tun b'an joli min fo saya Assimi ala ka barika de la n'an bɔra yen nɔ jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ko la femme battante association dɔ bɛ yen nɔ ko la femme battante olu ye wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan a ka bon hakili ma association in tɔgɔ de ko la femme battante i y'a faamuya b'a la tellement que Mali kanu b'u la u bɛ Mali fɛ danbe b'u la olu de farala ɲɔgɔn kan u ka jaba feere wari u ka jɛgɛ feere wari n'u i y'a faamuya u ka jinibere feere wari n'u k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a taara bɛn 7 millions de ma ka taa di an ka chef d'état-major ma min ye général Umaru Jara ye ka taa wari in di olu ma i y'a fɔ Umaru Jara ma k'a k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a a ka sɔrɔdasiw dɛmɛ n'a ye an b'a fɔ ko alhamdulillah n'anw yɛrɛ sera ka nin fana kɛ a ka fisa dɛ anw minnu bɛ tunga la i y'a faamuya wala Faransi Amérique ninnu diɲɛ fan bɛɛ fɛ n'anw yɛrɛ fana sera k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka taa di général Umaru Jara ma o fana ka ɲi dɛ nin ye musow de ye Mali kɔnɔ musow Bamako kɔnɔ i y'a faamuya association de la femme battante olu de kɛra faso fɛ fo ka dama tɛmɛ k'u ka i y'a faamuya b'a la surafana wariw ka jɛ u ka surafana kɔ ka jɛ u ka tilelafana kɔ k'o wari fara ɲɔgɔn ka taara bɛn 7 millions de ma ka taa di général Umaru Jara ma an bɛna an da don o la n'anw fana sera k'o jɛkulu ɲɔgɔn sigi ka an bolola wari fara ɲɔgɔn kan hali an ka kɛ mɔgɔ 100,000 ni bɛɛ ye 10 euro fara ɲɔgɔn kan c'est centaines de millions a bɛ taa di sɔrɔdasiw ma u b'u yɛrɛ dɛmɛ fasojɔ dabara tɛ kɛwale don an bɛ nin musoba ninnu fɔ k'u waleɲuman dɔn u ye c'est u kɛra misali de Mali kɔnɔ quoi u kɛra misali de Mali kɔnɔ je n'ai jamais vu dans ma vie musow ka wuli bi i y'a faamuya wala k'u ka wariw sake ka dumuni tigɛ u yɛrɛ la ka fini tigɛ u yɛrɛ la ka fɛn bɛɛ tigɛ u yɛrɛ la k'u ka wari fara ɲɔgɔn kan ka taa di faso ma ko faso k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika don aw la ne balimaw bi an sigi kunba ye ninnu de ye an bɛna an da don ninnu de la ka walawala an b'a ɲini aw fɛ aw ka video partager i y'a faamuya b'a la a ka bon hakili ma a y'a partager ka taa ne balimaw yan'an ka don an sigikun kɔnɔ bi ye jeudi le 7 décembre 2023 an bɛ Baculi fo musobaw ka musoba muso min nana ka fantanw dɛmɛ hi sabilillahi Baculi an ka foli b'i ye wa an b'i kɔ fo saya parce que e ka ɲi de ni tuma y'i tɔgɔ tɛ fɔ yan n'an bɔra yen nɔ an b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka t'i ka carte biométrique ta carte biométrique kunna an y'a kuma fɔ yan weleli cayara fan bɛɛ fɛ bɛɛ weleli kɛ carte biométrique a récupéreli degunba de b'a la sɛgɛnba de b'a la an b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye u ka solution ɲini a la dɔrɔn ka baarakɛla dɔ bila consulat kɔnɔ i y'a faamuya la o tigi ka baara ka kɛ dɔrɔn ka mɔgɔ ka carte d'u ma rendez-vous kana y'a la foyi kana y'a la mɔgɔw ka t'u ka carte ta dɔrɔn a banna mais n'i bɛ fɛ ka t'i ka carte ta rendez-vous dɛ lettre recommandée dɛ nin bɛɛ de ka bɔ a la
Il y a famille la carte biométrique ka bla carton kono ka bla consulat dans la mort de qui sigi okuna ni mort mintre ka carte non fait donc akata ka di mat mon complication bi on n'est pas besoin de tout ça lettre sebende rendez-vous tade on n'est pas ka mort kelen tato ka sigi okuna ni min na kwa ka carte donc a tigi sigi lemba kuna donc abi ka carte ni ka di ma e ka tani sen fly amako bode la. Voilà, on fait bekati ka carte récupérée. Nebelo ou on be do en sigi kumba kono. Minye comment ça s'appelle? Yoroso asimibe ka barake akabu hakilima yoroso polisi so tunte no mais asimi polisi so kura ni sige no oba yira ka fo lakana bena sabati yoroso kono akabu hakilima yoroso population bela jele ya famia bala abebe na lakana abebe na koloso nuka bolo la fe abebe na kolosi ya famia bala akabu hakilima ambe asimi fo yoroso na marabe minye masina marabe polisi soto yoro polisi so bena bla yoro bela jele na ambe asimi fo ka wali nyumando ni nda kechugo ni polisi be dugu kono zombe sranka sionike ni polisi be dugu kono bingal kelaw be sranka bingali ke asimi be ka polisi so sigi mali fantan ani nani bela jelena amba ni asimi fe ka polisi so fana sigi bagunu ani zandra muso ko bla bagunu parce que polisi te zandra mutambolo ni sera ko bla e obeje anye nambora eno ambeta association de la femme battante ya famia bala oluye ya famia utege fara nyogon ka million wolonvla 7 millions ya famia bala ko fara nyogon ka ta di anga chef de tamajor ma no ye général Umaru Jaraye kwa ka a dominana ka di anga surasuma aka yere de menaye o muso nun de flene la jakuli une togo de ko association de la femme battante muso banu de flene hora muso nyane olu de flene ni muso nyana jamana bejo ni muso nyana ya famia bala de gumbe ba jamana kono muso banu de flene ka je u ka wusula songo wari ko ka je u ka tulu wari ko ka je u ka ya famia bala surafana ko ka je fembe ko ka wari fara ɲɔgɔn kan ka taa di jamana ma k'u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ala ka barika don aw la ça que fɛn fɛn bɛ bɔ aw la ala k'a kɛ fɛn barikama ye wallahi je n'ai jamais vu de ma vie musow de bɛ ka kɛ mali fɛ bi a ka bon hakili ma denmisɛnninw de bɛ ka kɛ mali fɛ bi a ka bon hakili ma o ye ala tanu ye o ye hɛrɛ ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw an bɛ taa irisi jamana kan min ye Vladimir Poutine ye diɲɛ maaw ko ko olu ye sanction d'a kan ko a tɛ se ka voyager tuguni waraba kunu an y'a ye avion kɔnɔ a taara comment ça s'appelle min ye Qatar ye Dubaï jamana ninnu a taara yen nɔ a n'olu présidents sigira ka kuma a bɔra yen nɔ fana a taara min ye Saudiya ye ka taa ɲɛ da ninnu kan mais min yɛrɛ ye ko in yɛrɛ fɛngɛma yɔrɔ ye o ye mɔgɔ minnu ye comment ça s'appelle mandat da Poutine kan i y'a faamuya b'a la ko ne ye Poutine yɔrɔ la ko b'a faga n'o ye Poutine yɔrɔ la ko b'a minɛ Poutine tilara y'a faamuya b'a la k'olu de ka jamanaw cɛci ka taa min ye Dubaï ni fɛn ninnu ye quoi nka cɛ a bɛ tɛmɛ o kan cɛkisɛ a bɛ tɛmɛ o kan wa a tagatɔ i y'a faamuya b'a la avion minnu tun b'a kɔ k'a protéger a ka bon hakili c'est que a ye ko kɛ ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ quoi Vladimir Poutine ale kɔni sɛgɛ ni waati bɛɛ a bɛ jugu c'est que a bɛ jugu sɔn de tigɛ quoi jugu b'a la ko ni Poutine kɔni bɔra Irisi jamana kan dɔrɔn k'u b'a minɛ n'a kɔni sen bɔra Irisi jamana kan ka taa jamana o jamana la ko mandat de arrêt de bɛ Poutine kan k'u bɛ Poutine minɛ Poutine y'a ka avion ta kunu i y'a faamuya b'a la ka tɛmɛ Paris kun na ka tɛmɛ Amérique kun na ka tour du monde kɛ fɔlɔ mɔgɔ minnu ye mandat d'a kan ka tour du monde kɛ olu bɛɛ ka jamana sanfɛ ka sɔrɔ ka taa taga yɔrɔ la nka cɛ n bɛ se na n bɛ se na dabara tɛ o kɛwale don mɔgɔ minnu tun b'a la bi ko mandat bɛ Poutine kan olu yɛrɛ dabaliya banna ko n ka cɛ avion minnu tun b'a kɔ i y'a faamuya b'a la hali n'i bɛ lahara de o ɲɛ b'i la ni ŋaniya ka jugu ka ɲɛsin Poutine ma n ka cɛ avion ninnu ɲɛ parce que avion ninnu radar ni fɛn bɛɛ tun bɛ kɛlɛkɛminɛnw tun bɛ avion ninnu kɔnɔ a ka bon hakili ma Vladimir Poutine i y'a faamuya b'a la a ma taa tagayɔrɔ la fɔlɔ dɛ a ye mɔgɔ minnu ko k'u ye mandat d'a kan a taara munumunu olu de ka jamanaw sanfɛ fɔlɔ Faransi ni Amérique ni petiti patata ninnu ka tour du monde k'olu ka jamana sanfɛ ka sɔrɔ ka taa tagayɔrɔ la n ka cɛ nin de ye cɛkisɛya ye cɛ in foyi tɛ s'a la bi parce que k'a da kun jumɛn ka danbe bɛ a la a bɛ hinɛ a bɛ ala dɔn a tɛ bin mɔgɔ kan jamana fɛn fɛn cira diɲɛ kɔnɔ Poutine sen t'a la Faransi ni Amérique don a laban ye malo ni tatiɲɛ de ala bɛ ka barika don Vladimir Poutine na don o don an ka jɛ an ka image lajɛ ɲɔgɔn fɛ tubabuw dabaliya banna u donko banna
mɔgɔ minnu tun ye mandat d'a kan a y'olu de ka jamana cɛ ci fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa taga yɔrɔ la pas para olu bɛ Pendant ce temps-là, lui, il voyage, il reprend confiance, il retrouve certains de ses amis. Et c'est parti pour une visite au Moyen-Orient. C'est Vladimir Poutine qui est arrivé. On va en parler avec vous, Margot Haddad, aux Émirats Arabes Unis. Vous allez tout nous dire sur cette visite. Son avion, il s'est posé il y a un peu plus de 2 heures. Margot, est-ce qu'on a une idée déjà de la façon avec laquelle a été escorté l'avion du chef du Kremlin ? Mais on sait qu'au moins 2 chasseurs en escorte, parfois 6, ont entouré l'avion présidentiel de Vladimir Poutine. On sait aussi qu'au sein même du Kremlin, il y a une sorte d'héliport qui avait été construit à l'époque de Medvedev, donc qui permet justement à l'avion de pouvoir décoller sans passer par un autre chemin. Et Dmitri Peskov a remercié sur Telegram le soutien aérien de l'avion présidentiel avec ce qu'il appelle des chasseurs étant pilotés par des pilotes de première classe. Et il a surtout remercié les pays qui ont donné leur autorisation de vol spéciale pour que l'avion présidentiel russe puisse justement survoler ces territoires, parce que pour le moment, il y a des pays qui n'acceptent pas le survol d'un avion russe au-dessus de leur territoire. Et comme pour Sergueï Lavrov, qui doit se rendre à l'OSCE, eh bien, il y a besoin de cette autorisation de vol. Alors, on ne connaît pas également vraiment Poutine ye aka avion ta. Il y a famille bala atato mini comment ça s'appelle Arabu Jamana nunu Dubaï ni Saudi ya nunu ye. Mɔgɔ minnu ko ko n'a bɔra Irisi jamana ka ko bɛ Poutine kunci ka dafara a ye tɛmɛna olu de ka jamana sanfɛla la ni min tun ye cɛ ye walima n'i falen de i ba sinji la i tun k'a lajɔ walima i tun k'a ŋaniya juguya ta k'a ɲɛsin a ma avion minnu tun b'a kɔ o tun b'i ka jamana bɔ baara la parce que avion fɛn fɛn tugura Poutine kɔ Satan den tun b'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Satan den o de tun bɛ avion ninnu kɔnɔ avion fɛn fɛn ye Poutine protéger ka taa Satan den de tun b'a bɛɛ kɔnɔ hali bolo n'i y'a ɲɛsin a ka avion ma tun b'a tigɛ ka bɔ yen Ala ye o barika don a la Poutine ni tun mana diɲɛ kɔnɔ tun tɛ lafiya cɛkisɛya dabara tɛ cɛkisɛya tɛ kuma mugu ye o ye fan bɛɛ kɛ sɔ ni magonin ye mandat dara kan dɛ a tɛ se ka bɔ Irisi kɔnɔ tugun dɛ n'a bɔra dɛ an b'a minɛ dɛ an b'a kun ci an bɛ nin kɛ cɛ tilara ka tɛmɛ o ka jamanaw de sanfɛla la o yɛrɛ de ye ne dabaliya ban kɔ mɔgɔ minnu ye mandat da Poutine kan a tɛmɛna olu de ka jamana sanfɛla la fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa taga yɔrɔ la o ma se ka foyi kɛ cɛ la wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ bi diɲɛ kɔnɔ a ɲɔgɔn tɛ yen bi diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ la cɛw cɛ mana disi gosi Poutine disi la a bɛ disi fara ka tɛmɛ u yɛrɛ b'a kalama o ni se tun t'a ye san b'a sɔrɔ Américains y'a minɛ n'a tun tɛ se ko la Faransi ni Amérique san b'a sɔrɔ o binn'a kan mais o b'a dɔn ko i y'a faamuya b'a la ɲa tɛ donni ta mais a bɛ fɛn giriman yɛlɛn don fanga de bɛ bo digi ɲa tɛ donni ta mais a bɛ fɛn giriman yɛlɛn don cɛ in barika de b'a la a ma maa si tɔɲɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛ hinɛ fantanw na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a ŋaniya man jugu i y'a faamuya b'a la zon tɛ bingalikɛla tɛ kafiri tɛ maafala tɛ ale ye hɔrɔn de ye danbetigi Poutine Vladimir Poutine hɔrɔn don danbetigi don a ma maa si ka dugu jeni a ma bi mɔgɔ si kan a ma mɔgɔ si faga Fufalaki ninnu de ye mɔgɔ faga Fufalaki o kɔma segin i y'a faamuya la o de bɛ ka segin u ma k'u bɛɛ barika ban barika tɛ Faransi la barika tɛ Amérique la k'a da kun jumɛn kan o ye tɔɲɔli de kɛ hakɛ n'i y'a mɛn a taara berekɛnɛ de ɲini a Poutine taara ka Saudiya taga la i y'a faamuya pas paga m'a sɔrɔ avion tugura o kɔ depuis Faransi ni Amérique y'a ye u ja tigɛra de n'u tun ko non k'a tɛ tɛmɛ olu ka sango la o bɛɛ ye yamaruya d'a ma k'a ka tɛmɛ o bɛɛ ye garde à vue bila o bɛɛ y'u jɔ k'u bolo kɔrɔta ko président ko taa i ka taga la n ka cɛ minɛn minnu b'a bolo n ka cɛ Poutine filɛ nin ye depuis ni kɛra n ka kɛlɛ daminɛna mɔgɔ fɛn fɛn sanction d'a kan i y'a faamuya b'a la a bɛɛ kɛra hɛrɛ de ye Poutine ma a bɛ ka minɛnw dilan bi a ka bon hakili ma a bɛ ka wari ladon jamana kɔnɔ a bɛ se o la ka taa min k'a feere bingalikɛla ni mɔgɔ jugu ninnu an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Umaru Anbalo anw tun bolo k'a sara walima a minɛna a yɛrɛ k'a kuma ko coup d'état ko a ye sora quoi mais i tɛ lafiya dɛ cɛ o cɛ binna Mali kan walima cɛ o cɛ bɛ Faransi kɔ komi wulu n'a kuka la ko e bɛ anw lasegin jɔnya la n'i lafiyara i k'a fɔ ne ma ko t'u mɔriya bilahi maa bɛ lafiya i tɛ lafiya Amadu Anbalo nin y'a siɲɛ joli n'a ye mais comme ale fana ka sɔrɔdasiw ni barika t'o la quoi ale fana même Mali filɛ nin coup d'état ɲatugu ni yɛlɛ ta an y'a kɛ Burkina ɲatugu ni yɛlɛ ta an y'a kɛ Niger ɲatugu ani yɛlɛ ta an y'a
mais Binet Bissau signal joli o dɛsɛra ka cɛ bɔ a place la olu ka sɔrɔdasiw ninnu t'a dɔn baraka sugu jumɛn bolo la quoi ni petini bilakoro fara saba b'aw ka jamana kun na i y'a faamuya ka gitari fɔ ni sunguruba ta ni dulɔmɛ ni jugusago denya la a tɛ nin bɔ yen aw ka mɔgɔ ɲɛnama bila aw ka jamana kun na an ka taa ni ɲɔgɔn ye Europe bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais ninnu de bɛ ka faransi ni fɛnw sago kɛ a y'u bɔ aw ka jamana kun na n'o kɛra lafiya bɛ na ka ninnu to aw kun na yen nɔ u b'a ka nafolo bɛɛ suɲa k'aw fantanya k'aw bantanya kunun a bɔra ka kuma France 24 y'a wele ko Papa m'ale sɔrɔ ko sɔrɔdasiw fɛn fɛn fana tun ye coup d'état ta ka ɲɛsin ale ma k'a ye mɔgɔ 70 ni kɔ de minɛ i b'i ka sɔrɔdasiw bɛɛ minɛ bilahi ni faut que ka bɔ yen de bilahi coup d'état wɛrɛ bɛ na nin kɔfɛ parce que i tɛ lafiya an ka lagasa in lamɛn fɔlɔ. Que l'on retrouve depuis Bissau. Bonjour Monsieur le Président, merci de réserver votre première réaction à France 24. D'abord, combien de personnes ont été arrêtées depuis jeudi et est-ce que vous diriez que la situation est redevenue normale, qu'il n'y a plus de menaces? Il n'y a plus de menaces, toutes les choses sont en main des forces loyalistes. Il y a 75 personnes emprisonnées en ce moment. Qu'est-ce qui vous a amené à qualifier les événements du 26 novembre de tentative de coup d'État? C'était une tentative de coup d'État. Et aujourd'hui, le chef d'État-major a fait une exposition des armes appréhendées pendant cette tentative de coup d'État. Comme vous le savez, malheureusement, aujourd'hui, c'est à la mode dans notre sous-région ouest africaine. Le coup d'État, c'est à la mode. Mais nous, comme je vous ai toujours dit, qu'en Guinée-Bissau sera toujours une chose qui sera échouée. Et dans votre cas, qu'est-ce qui aurait poussé les mutins à renverser votre pouvoir? Bon, il y a des politiciens. Il y a des politiciens qui sont toujours derrière ça, qui sont impatients d'attendre des urnes, malheureusement. Vous avez vous-même voulu dissoudre le Parlement après cette tentative de coup d'État. Rappelons que votre Parlement est dominé par l'opposition, donc vous soupçonnez l'opposition d'être derrière cette tentative de putsch, c'est bien cela? Absolument, absolument. L'opposition est derrière ça. Et comme vous le savez, notre régime constitutionnel, c'est semi-présidentialisme avec les volets présidentiels. C'est comme celle de la France à peu près, où on peut admettre les cohabitations. On a déçu le Parlement, mais il y a une chose très importante. Ambeni lagasa in lajo jugu sago fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ e ka fanga n'a labana a siga bɛ kɛ ne la e ka fanga tɛ laban parce que i man ɲi a ko mɔgɔ minnu tun ye coup d'état ta ka ɲɛsin ale ma k'a ye mɔgɔ 70 ni kɔ minɛ fɔlɔ sɔrɔdasi 70 ni kɔ k'olu bɛɛ tun bɛ janfa la k'a y'olu minɛ fɔlɔ i laban bɛ hali i muso ni denw minɛ bilahi ɲɛ kali ala la i muso ni denw i laban b'a fɔ k'a olu bɛ coup d'état na parce que aw man ɲi aw ye jugusago de ye a bɔra yen fana i y'a faamuya b'a la a ko politisiyɛnw de bɛ ko in kɔfɛ n'i ma ɲi politisiyɛnw bɛ i ka fanga bin kɛ n'i tɛ se ko la n'i bɛ jɔnya la n'i bɛ sagaya ni wuluya la makɔrɔnkɔ o bɛ bɔ yen ka mɔgɔ ɲɛnama bila yen mɔgɔ min bɛ se ka bɔ Binet Bissau bɔ jɔnya la o bɛ mɔgɔ ɲɛnama bila yen a bɔra yen fana ko coup d'état k'a bɛ modi de la Afiriki kɔnɔ k'a kɛra modi de ye a kɛra i y'a fɔ concurrence de ye quoi a bɛɛ bɛ fɛ ka coup d'état k'i ka jamana la nka cɛ ma tiɲɛ fɔ dɛ coup d'état tɛ modi ye dɛ aw sigira de i y'a faamuya b'a la k'anw ka jamanaw ci Africains kununa population kununa o bɛ fɛ k'aw bɛɛ bɔ yen parce que aw ye saga ni jɔn ni wulu de ye aw tɛ k'o tiɲɛ de fɔ ko coup d'état kɛra modi ye mun de bɛ coup d'état kɛ modi ye Asimi filɛ nin jɔn bɛ se k'a fɔ i bɛ coup d'état k'a la bi Ibrahim Traoré bɛ yen jɔn bɛ se k'a fɔ i bɛ coup d'état k'a la bi parce que olu bɛ k'a kɛ jamana ye aw dun bɛ k'aw ka jamana de ci ka taa wali jamanaw jɔ pour k'aw t'o tiɲɛ fɔ population ye e sigilen ni bi cɛ ye mun kɛ ye aw ka jamana kɔnɔ i sigilen ni bi cɛ mun sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ foyi i bɛ tubabuw kɔ komi wulu n'a ko kala k'anw lasegin jɔnya la an k'o de tɛ kɛ Afiriki tuguni jɔnden ninnu bɛɛ de bɛ taa ka bɔ an ka jamanaw ko na ko coup d'état kɛra modi de ye Afiriki k'a kɛra modèle de ye quoi bɛɛ bɛ fɛ ka coup d'état k'i ka jamana n'aw ma ɲi coup d'état de bɛ kɛ n'i ye baara kɛ maa si tɛ se k'i bɔ yen population b'i protéger quoi population yɛrɛ b'i protéger mais aw tɛ baarakɛlaw ye lagasaw faralen ɲɔgɔn kan an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa CEDEAO min ye CEDEAO ye olu bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ma fili bi u bɛna sigikafɔ dɔ kɛ walima le 10 a dati sɛbɛnnen tɛ ɲakɔrɔ yan le 10 walima a bɛ kɛ bi CEDEAO kɔni hakilina fila t'u la k'olu bɛna wari belebeleba de di Mali ma ka wari di Burkina ma ka wari di Niger ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ
aw ma Mali ni Burkina Niger dɛmɛ waati min na tɔɔrɔ bɛ an kan waati min na degun bɛ an kan waati min na an fana baw bɛ ka sa aw ma wari di anw ma ko an k'an yɛrɛ dɛmɛ bi aw de bɛna wari di anw ma ne m'a fɔ ko Alassane Dara wulila Dara malo la nka aw bɛɛ bɛ malo yan CEDEAO min tun b'a la an bɛ sanction da Mali kan an bɛ Bazoum lasegin fanga la Ibrahim Traoré an b'a faga bi o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la dɛ ko ninnu tɛ siran foyi ɲɛ wa foyi tɛ se ninnu na an bɛ mun de kɛ sa k'u nɛgɛ ni bɔnbɔ kalamani ye o bɛ wari di sake o ka wari di kun tɛ foyi de k'i ka jɔn ye walima k'i ka jamana ci an t'a ka wari nɔgɔlen fɛ bi an t'a fɛ sini an danbe o ka bon ni wari ye aw ye fɛn min kɛ anw na diɲɛ kɔnɔ an tɛ ɲinɛ dɛ a ye juguya min ta k'anw sɛgɛrɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke anw tɛ ɲinɛ a y'a ka wari to a bolo an mago t'a ka wari la kuma fa n'a ba filɛ aw bɛ ɲɔgɔn ye la parce que o ye stratégie bɛɛ ta ka mercenaires bila ka taa an ka jamana kɔnɔ o dɛsɛra Macron y'u goloba y'a faamuya k'u ka fɛn bɛɛ kɛ nin jamana saba la o dɛsɛra o ye sira bɛɛ tagama sisan o bɛ na ni mun de ye ko wari an mago bɛ wari la an mago b'an danbe de la an tɛ wari fɛ bi an tɛ wari fɛ sini en tant que i y'a fɔ président fɛn fɛn ni faransi ka di i bɛ si ka bo fara wari tɛ dɛ i y'a faamuya hali ni micro dulon sankolo la an mago t'aw ka paga de la parce que aw ka wari fɛn min b'a kɔfɛ an b'a dɔn aw ka laɲini ye min an b'o dɔn an yɛrɛ bɛna an ka wari fabriquer ko an ka banque yɛrɛ jɔra ka ban yɛrɛ an ka banque jɔra min y'an ka wari o y'a bɛɛ tigɛ ka ban a tɔ ye dɔrɔn k'a bila sira kan nin bɛɛ banna banque mondiale o jɔra Mali kɔnɔ ka ban wari hakɛ min kan ka nin jamana saba in labɔ a wari bɛɛ tigɛra ka ban ka wari bɛɛ dilan ka ban pewu i y'a faamuya b'a la a ye jeune falen don wari in na a tɔ ye dɔrɔn i y'a faamuya aw kɔrɔ ka di dɔrɔn an ka wari ka partager ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ CEDEAO ka wari minɛ CEDEAO yɛrɛ bɛ k'a ci CEDEAO tɔnden bɛɛ bɛ fɛ ka na hali comment ça s'appelle min ye Togo président o fana kumana ko ale tɛ Afiriki labila jamana si ye o fana ni anw ka surun bi caman bɛ na don an ka to yen nɔ min ye AES ye bilahi caman natɔla don an ɲɛ bɛ caman CEDEAO kɛra samiya bo ye nafa t'o la ko a bɛna wari di anw ma ko an k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye waati min na lakana dan tun ye Bamakɔ ye an ma wari di anw ma waati min na Burkina mɔgɔ ba joli bɛ sa tile kɔnɔ an m'olu dɛmɛ Niger o kɛra juguw sago ye an m'olu dɛmɛ bi an kan bɛ ka sira sɔrɔ ka avancer ko a bɛna an senkɔrɔla ɲagasa n'aw ka nafolo nɔgɔlen ye parce que aw jatigi de bɛ wari in tigɛ photocopie min bɛ aw bolo aw jatigi de b'a tigɛ ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya ne balimaw an bɛ taa l'OTAN na l'OTAN bɔra ka foronto u bɔra ka jɔnko ala fɔ u bɔra ka tiɲɛ fɔ ko wari t'u kun bi minɛn t'u bolo i m'a ye Poutine y'a ka avion ta ka Faransi cɛ ci ka Ameriki cɛ ci ka fan bɛɛ don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka taa taga yɔrɔ la parce que se t'u ye tuguni ala ni hakɛ bolo barika banna pewu hali ka minɛn dilan se hali ka wari tigɛ barika t'u la tuguni fɛn bɛɛ yɛlɛ ninnu na ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ jɛkulu lagasa min tun b'u bolo kafiri jɛkulu min tun b'u bolo n'a tɔgɔ de ko l'OTAN n'a tun bɛ taa mɔgɔw faga fu k'u ka sanu suɲa k'u ka pétrole suɲa ka taa bin mɔgɔw kan o jɛkulu in barika banna pewu ala y'a barika ban ka ta tiɲɛ ka nagasi ka bila yan fɛ a y'u lamɛn dɛ u yɛrɛ de bɛna fɔ ko se t'u ye bi l'OTAN an ka jan an ka lamɛn n'an bɛ taa an bɛ se an ka jan an ka l'OTAN lamɛn n'an bɛ taa an bɛ se. Voilà. Maintenant, il faut que nous parlions d'un sujet qui est absolument incroyable, mais incroyable. Un officier supérieur de l'OTAN s'est exprimé et a dit, Émilie Broussoulou, en gros, ben c'est vide, c'est vide. On n'a plus d'armes. Nous, l'OTAN, voilà, cette force internationale qui fait frissonner de peur Poutine et les Russes, eh bien l'OTAN vous annonce officiellement, monsieur Poutine, que nous n'avons plus d'armes, que nos arsenaux sont vides et qu'il va falloir sérieusement relancer l'industrie américaine, française, anglaise, allemande, etc., parce que nous n'avons plus assez d'obus, nous n'avons plus assez de chars pour faire une guerre conventionnelle. C'est quand même assez extraordinaire. D'ailleurs, du point de vue de la transparence, on peut se demander si c'est bien adroit. En tout cas, cette bombe est tombée et on parlera dans un instant. On parlera, mon général, dans un instant, de ce qu'a dit Michel Goya ici, il y a 4 ou 5 jours, le colonel Goya. Notre armée. Que notre armée française, c'est pathétique. Qu'on aurait, que la France aurait du matériel pour tenir une semaine, là, aujourd'hui, une semaine de guerre conventionnelle. Vous trouvez ça totalement loufoque.
Restez avec nous, mesdames, messieurs. On va regarder tout ça précisément maintenant. Émilie, vous avez la parole. On va d'abord se pencher sur l'OTAN et cette déclaration qui a de quoi inquiéter, qui a eu lieu hier pour l'ouverture du forum sur la sécurité de Varsovie. Voici ce qui a été dit. L'OTAN n'a plus de munitions. Et ce n'est pas n'importe qui le dit. C'est l'amiral Rob Bauer, président du comité militaire de l'OTAN. Écoutez-le. Nous avons besoin d'un soutien continu au niveau politique, car il n'y a pas que l'argent. Au cours des 7 années qui ont précédé la guerre, les budgets ont déjà augmenté, mais l'industrie n'a pas augmenté sa capacité de production. N'abalma ambe Allah joya n'ambeta ambe se tinya de toro ko Allah lota nyamoro re bora ka foronto ko keleke minanto bolo bi warto bolo lota min tume ka Poutine barabaga lota min ko ka lebe comment s'appelle Ukraine demain l'OTAN ka minan bana pe har kele madamine minan min tumbu bolo o ya be bla ka ta Ukraine billahi foto yera bolo bi Tcheko har tungu kwa sekero to kono kwa me lota yera nyamoro bora ya famia bala ka jongo ala fo o te ka Poutine nya do awla tugunia o te ka Poutine nya do awla tugunia lota nyamoro ba bora ko foto bolo bi c'est que mamugo talen ka bla ma foro kono fo keleke minan to bolo war to bolo ka minan yera dla setu ye tugunu ko u kera nambara ye u kera jugu sago ye ala yo halaki ku ta tiɲɛ nambe tambe se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala billahi ɲɛ kali ala la ala min ka bon ka kali ma hakɛ de bɛ ka sanke hakɛ de bɛ ka ninnu ta tiɲɛ kɔ e wa ninnu tɛ don da la fo ka diɲɛ dugukolo meleke o ye tɔɲɔli de kɛ quoi tɔɲɔli min ka bon hakili ma lota i y'a faamuya jamana joli joli faralen ɲɔgɔn kan se t'a si ye bi Poutine kɛlɛw bɛɛ bɔ baara la Poutine kɛlɛw mago sa a y'u ka économie tiɲɛ kɛlɛkɛminɛn fitinin mun tun b'u bolo a y'u bila u ka taa di Ukraine sɔrɔdasiw ma mɔgɔ minnu tɛ se hali minɛn ci cogo la Poutine y'u ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ récupérer Poutine yɛrɛ bɛ ka minɛnw dilan bi a ka bon hakili ma n'an bɛ taa an bɛ se ala k'aw nagasi hali bi ka taa fɛ ne balimaw n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa comment s'appelle min ye comment s'appelle Faransi ye olu ka an ka lamɛn dɛ tellement que o tun tɛ fɛ an ka bɔ jɔnya la an ka lamɛn a ye Faransi lamɛn dɛ u sen dalen b'an ka hɛrɛ kan cogo min na a y'a lamɛn. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire à transformer à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle va plus acheter nos importations. Et donc on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc la volonté des pays riches, fait de la géopolitique aujourd'hui, hein, partout on voit bien, elle n'a pas intérêt à ce que ces pays se développent, c'est réel. Suivez attentivement cette vidéo s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton j'aime. Parce que ninga kuma ka ca dɔɔni ne balimaw fɛn min b'a to anw tɛ kɛ fɛn ye diɲɛ kɔnɔ Faransi n'a jɛɲɔgɔnw aw tulo bɛ cɛw kumakan na dɛ fɛn fɛn de y'a to n'anw bɛ nagasi Afiriki u sen dalen bɛɛ tun bɛ anw ka hɛrɛ kan n'an ko an bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ i y'a faamu n'an ko an bɛ hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ n'an ko an bɛ fiɲɛ sama yɔrɔ o yɔrɔ u y'u sen da bɛɛ kan k'a bɛɛ tigɛ parce que n'an kɛra fɛn ye olu ta bɛ tiɲɛ ni Afiriki jɔra olu bɛ sa o ko sugu bɛɛ kɛ k'anw halaki ala y'a to a ka masaya la ka se di anw ma bi ka masakɛ ɲumanw bila ka na min ye Asimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw ye an bɛ bɔ yen an bɛ taa coopération min tun b'u ni Mali ni Niger cɛ ne balimaw Faransi de ko Mali comment ça s'appelle Mali Burkina Niger ma depuis fɛtɛlɛba tile n t'a dɔn masakɛ minnu tun bɛ a waati depuis o waati ko olu ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ n'olu ka entreprise min bɛ Mali kɔnɔ ko a tɛ impôt sara an fana ta minnu b'olu bolo k'olu tɛ impôt sara ja bɛ ka kɛ anw kan entreprise yɛrɛ t'an bolo depuis fɛtɛlɛba tile u bɛ ka anw joli min depuis fɛtɛlɛba tile n ka cɛ mais an sera kulun sera cɛncɛn de ma o Asimi y'a coopération a y'a papier fara ka bila poubelle kɔnɔ bɛnkan min tun b'a ɲɔgɔn cɛ Asimi y'a papier bɛɛ fara ka bila poubelle kɔnɔ o bɛ impôt sara anw ɲɛ de jagoya Orange bɛ anw ka jamana kɔnɔ tile o tile a bɛ miliyari caman de sɔrɔ min ye Total ninnu ye tile o tile o bɛ miliyari baden de sɔrɔ o bɛ impôt sara Mali ye de 3 mois de duuru ma kalo saba in kɔnɔ n'u ma impôt sara
an b'o ka société bɛɛ datugu ka bɔ Mali kɔnɔ. Asimi ala ka barika de la Niger fana ye o sira kelen de ta. An k'o yɛrɛ ka journalistes lamɛn o bɛna min fɔ Faransi ka ko la n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika do tiɲɛ la. An ka o ka fɛn yɛrɛ bɛ min? Est-ce que la vidéo yɛrɛ bɛ n kun? Non. Voilà, filɛ. An ka lamɛn. An k'u ka fɛn lamɛn. Menti. Et enfin, la vérité vient de tomber avec les preuves palpables. Voici quelques lois imposées par la France depuis 1972. 1. Tous les impôts seront directement versés au gouvernement français. 2. Les Africains ne peuvent jamais négocier avec un autre pays sans l'accord de la France. 3. Tous les ressources africains seront exploités par la France. Imaginez comment ces individus nous ont exploités. Mais tout est fini. Toutes ces lois viennent d'être bannies. Vivent nos dirigeants incontournables. Ala ka barika doni masakɛ ninnu na e ka Faransi c'est que u ka impôt min kan ka sara anw ye o tun tɛ sara anw ye a bɛna bila olu yɛrɛ ka trésor kɔnɔ anw lankolon bɛ to yen u b'an ka nafolo bɛɛ cɛ ka na bila u ka jamana kɔnɔ. Filanan i y'a faamuya b'a la n'anw bɛ fɛ ka taa teriya ɲini jamana min fɛ komi an ni Irisi tɛgɛ filɛ ɲɔgɔn bolo cogo min na n'an bɛ fɛ ka taa coopération ɲini Irisi fɛ ni Faransi ma sɔn a tɛ se ka kɛ. Sabanan fɛn fɛn bɛ anw ka dugukolo duguma Faransi de t'a don. Ala a bɛ komi ala ye olu dilan minize ye anw gɛngɛ anw tun bɛ ten de bolo quoi sake hali u ka wulu olu minɛ cogo tun ka ɲi ka tɛmɛ anw farafinna kan u ka wulu hali olu ladon cogo tun ka ɲi ka tɛmɛ anw kan k'anw kɛ jɔn ye total ka aw fantan k'anw bantanya grâce à Assimi ani Afrique den ɲuman bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ Afrique bɛna segin a danbe kɔnɔ hali a tɛ mɛn ala ka barika don tiɲɛ la n'an bɛ taa an bɛ se. Ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment s'appelle Babaru an bɛ sɔrɔ ka vidéo laban ni o ye parce que voilà heure sera an bɛ na ko Babaru mun a y'ale lamɛn dɛ. Des centaines d'entreprises aujourd'hui sont en train de couler pendant que les gouvernants sont là sous électricité qui dorment tranquillement et on nous parle de refondation, on nous parle de Nord, on nous parle de gestion saine des affaires de l'État. Moi, aujourd'hui, je suis scandalisé parce que je n'ai pas de groupe électrogène. Je dors, je dors dans l'obscurité, je me réveille dans l'obscurité. Hier soir, nous avons dormi dans l'obscurité, nous avons passé la journée dans l'obscurité. Mais quel est cet État-là qui n'arrive pas à donner de l'électricité à son pays, qui n'arrive pas au moins à satisfaire un minimum et qui veut revendiquer aujourd'hui la légitimité totale et qui veut dire que le politique a réussi. Ambe ni dulomina la jofolo demseni karakara abe hurunkume de nyini demseni karakara abe hurunkume de nyini itungole la me mata kasola continue pampa na komitinani lagasa den sigilen be jonde ni jamana in bitinge kono kanin jamana in halaki kanin jamana in ta tiɲɛ jonde ya kɛni aw tɛ a y'a appelé dabila jonde ni jamana in mago sa ni aw politiciens tɛ sango sa an ka wari de tun bɛ tila politiciens ni ɲɔgɔn cɛ centaines de milliards o don e ma kuma dɛ bi wari tɛ ka d'e ma i sigilen b'aw ku kan ko courant tɛ yen jɔn de ye courant ko tiɲɛ aw politiciens tɛ yan an bɛ ka réparation de kɛ Assimi tile la a tɛ taa degun kɔ a tɛ taa tɔɔrɔ kɔ ni min t'o degun fɛ taa tun a la san kɛmɛ ni kɔ jamana min tun tɛ yen a dilantɔ tɔɔrɔ bɛ y'a la degun bɛ y'a la gɛlɛya bɛ y'a la san kɛmɛ ni kɔ jamana min tun tɛ yen o jɔtɔla a tɛ taa sɛgɛn kɔ a tɛ taa tɔɔrɔ kɔ an bɛ tɔɔrɔ muɲu ka sɛgɛn ku ka tɔɔrɔ ku ka gɛlɛya ku ka to nin ɲɛmɔgɔ ninnu kɔ ni min ma kɔnta yɔrɔ min ka di ka taa walima ni min ma kɔnta Assimi bɛ kuluba ko courant tɛ foyi foyi tɛ jɔn de ye nin tɔɔrɔ lase a ma aw tɛ yan a dilantɔla tɔɔrɔ in dilantɔla a tɛ taa gɛlɛya kɔ i sigi ni dulɔmida in ye aw bɛɛ taga aw ye panpan yen nɔ politicien halakilenw san o san miliyari joli tun bɛ di politicien ma aw ye dɔ bɔ aw ka sara la ka don courant na courant min depuis fɛtɛlɛba tile a moteur ma changé a fili ma changé a papaga ma changé o dilantɔla tɛ taa gɛlɛya kɔ wa énergie falen tun bɛ zɔnbugu de la politicien bɛɛ ka mɔgɔ tun bɛ yen a dilantɔ a bɛ taa tɔɔrɔ de kɔ depuis Bintu Kamara bɔra ka tiɲɛ fɔ i y'a fɔ a politicien ka mɔgɔ minnu bɛ dɔ farala courant tigɛ kan walasa muso in bɛ se ka bɔ a place la cogo min na mais muso in tɛ bɔ yen dɛ voilà an b'a laban ni min ye an b'a ɲini an kanubagaw fɛ bɛɛ ka t'i abonné an ka chaîne YouTube la a tɔgɔ de filɛ nin ye n ka chaîne YouTube tɔgɔ filɛ nin ye j'espère n'a b'a ye ka ɲa voilà Lasana Balayira n'i y'o don YouTube kɔnɔ dɔrɔn i bɛ n sigilen ye fugulan bilenman bɛ n kunkolo la o ye n ka chaîne ye n'i ma nin ye page chaîne fɛn fɛn sanfɛ o tɛ n ta ye quoi voilà bɛɛ ka t'i abonné n ka chaîne YouTube la n'i ye abonné n ka chaîne YouTube la a bɛ komi i bɛ n fɛ kosɛbɛ wa i ye n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ
mais n'i ma taa i abonné n ka chaîne YouTube la i kɔni ta ye dɔrɔn ka na lajɛ ka taa ni sen fila ye mais n'i kɔni taara i abonné n ka chaîne YouTube la dɔrɔn o kɔrɔ ko i bɛ n fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de quoi i bɛ k'an dɛmɛ so ni tile ye voilà an b'a ɲini an kanubaga bɛɛ fɛ mɔgɔ hakɛ min bɛ yan n'aw bɛɛ taara abonné n ka chaîne YouTube la bi a bɛ hɛrɛ caman de lase n ma an b'a ɲini aw bɛɛ fɛ bɛɛ ka t'i abonné ni ala n'a kira sɔnna min ye carte biométrique ko ye peut-être la semaine prochaine ne yɛrɛ bɛ taa fɔ a sun kɔrɔ min ye consulat ye ka taa ko bɛɛ ɲɛɲini i y'a faamuya wala ko bɛ cogo min na voilà an bɛ association de la femme battante k'olu fo olu y'o tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka wari di an ka sɔrɔdasiw ma an b'olu fo k'u waleɲuman dɔn association de la femme battante u sera ka $7 fara ɲɔgɔn kan ka taa di an ka sɔrɔdasiw ma an minnu filɛ video kɛ la ni maliden minnu ko k'u bɛ mali fɛ n'an bɛɛ sera ka nin hakilina in sɔrɔ k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa wari mugu di faso ma bi a b'a dɛmɛ jamanajɔ tɛ taa sɛgɛn kɔ dɛ wa mais c'est ça i bɛ dɔ bila dɔ ye quoi ka dɔ kɛ mais c'est ça ni muso ninnu filɛ nin o ye wari min fara ɲɔgɔn kan a tun bɛ tulu joli san ka d'u ma munu tulu a tun bɛ wusulan joli san ka d'u ma a tun bɛ sogo joli san ka d'u ma k'u diya o ye nin bɛɛ to yen faso ka hɛrɛ kama k'u ka wari tigɛ o yɛrɛ la ka taa di faso ma an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ an bɛɛ ka ninnu ladege an bɛɛ ka ninnu ta ɲɔgɔn kɛ k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di sɔrɔdasiw ma u ka minɛn san n'a ye c'était ça la famille ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka foli bɛ Baculi ye ka Baculi fo ka waleɲuman dɔn voilà mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo Magasa i ka foli belebeleba bɛ yan ni ala na kira sɔnna min ye CSDM ye u ka ɲɛmɔgɔba Serifu a bɛna Faransi kɔnɔ hali a tɛ mɛn n'a nana an bɛ sɔrɔ ka invité ka Bedi Dramé ka mɔgɔ invité ka t'u bɛɛ sigi plateau kelen kan ɲagoɲɛ u ka tiɲɛ fɔ maliyɛndenw ye Bedi Dramé ka mɔgɔw a y'aw labɛn dɛ Serifu bɛna bɔ Amérique ka na Faransi yan min ye CSDM tigi ye n'a nana yan an bɛ parti fila in wele ka t'aw sigi min ta ye min ye a ka dɔn tiɲɛ k'a fɔ malidenw ye hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasala